যতনা সারি কাহাম হাইনা হাই শিলং বির টার্গেট ননবগে তুই ফাইজাক 14 তারিখ 12 মাস 2024 ni সাকসেস দিনি মানান বেলাইকে চান্স দङ নরা আনি ভিতনো ফার্স্ট তোলা জরা নাইকে বেলাইকে জানাই বা ইনকে আরো হিট গুতি নরমাল গুতি ব্যাকআপ জাক দङ মানা বাকিছে যারা আনি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব নাদি খাইনাদি বা ইনকে কাটাল নোটিফিকেশন মানে বাকিছে ইনকে তাই লাইক শেয়ার খাইলাইতি যারা আনি ভিতনো সাপোর্ট খাইতো নাইরনো যতন হামবাই তারে দিলু आं সাকসেস তাই খাইতো নাইদি থানাই 13 তারিখ 12 মাস 2024 টামা সাকসেস সংকা নাইনাইদি সাকসেস সংকা ফার্স্ট রাউন্ড 3 এন্ডিং সাকসেস তাই সেকেন্ড রাউন্ড 37 কমন নাম্বার সাকসেস তাই সেকেন্ড রাউন্ড 3 হাউস 7 এন্ডিং বো সাকসেস বেলে কামবাই তাই বনো দেলো आं সাকসেস নামকে ট্রাই খাইনাই নরক যে মাকসাক আনি ভিডিও সাপোর্ট খাইতং দি বা নাইদি সাকসেস মানে ভারি जों তাও थांनाय नाय कमन नाम्बार दिनै कमन नाम्बार टामा दं फार्स्ट हाउस नि रिजाल्ट दङ शनिबार दिनै किसा गति आं कमन नाम्बार बांनि दिखा 6टा के दिखा न और जे हाउस मानो न अब चॉइस खाइतरे न सक्सेस माने बेलेके चान्स दं যারা আর ভিডিও ফলো খাইनो কোনো বেলে হামবাই বড় যারা ভিডিও ফলো খাইनो কোনো সাকসেস মাগানা খাকাও अंके ताई जों पर नाले फाइटी इन्डिं थांनाय नाय दिनै टामा इन्डिं माखा अब जों नायनाय लेनो दिनै इन्डिं माखा आनि हिसाब बाय 5 ताई 7 9 बेलेके इम्पोर्टेन्ट दिनै साक्सेस माने चान्स थाङै दङ इन्डिं नायदि तावैसो आं सावो इन्डिं 5 इन्डिं 7 ending 9 ending बेलेके चान्स साक्सेस बुखा थाङो नाव नायदि बा ननि टार्गेट दंखाय बाथंदि बाना टार्गेट होवा थांदि हायदबा साक्सेस तो आनि बागै तो माने नां खाखायो ताबक जों फायदो नायलायनाय हिट गुति थांलायानो हिट गुति दिनै आनि हिसाबै मांखा 08 ताई 27 2867 बेलाइके इम्पोर्टेन्ट सक्सेस मानान दङ आने बागाखै बेलाइके इम्पोर्टेन्ट नब इम्पोर्टेन्ट हुँजाखने खाखायो जाजाखाखै बाथंदि हिट गुटिया आने बागै हिंके 08272867 बेलाइके इम्पोर्टेन्ट दङ दिनै अंके दाबक जों थानाय बेकआप दिगि थांलायनाय दिनै आनि सब बेकआप दं माखा नायनाय लेना दिनै आनि हिसाब माखा बेकआप गुटिबो आरो 4 गुटिनो दंनाय नायदि 45 ताई 48 85 87 बेलाइके इम्पोर्टेन्ट दं आरो नायदि तबिसा मनो सावा 45 48 87 85 बेलाइके इम्पोर्टेन्ट सक्सेस मानानि बागै आरो बाहायनो हाय चान्स दं दाबक जों थानाय बेकआप गुटि हेदबा माने न बेकआप गति कैसे थाम बाके नन गति बेकआप गति अब मारो बाय इनके आरो किसा इम्पोर्टेन्ट को तंला हेदबा तो कमन तंनाय न नायदि बेकआप गति बाहायनो हाय बेकआप गति तंनाय दिनै 06 बाय 64 4002 30 बेलाइके इम्पोर्टेन्ट दं आरो नायदि हाय फार्स्ट जेके सेकेन्ड सक्सेस माने बेलाइके चान्स दं बेकआप गतिबो दाबक जों थांलायनाय एक्सट्रा हाउस इन्डिं बेलेके इम्पोर्टेन्ट नायदि न साजा गाबोन हाउस फा खाइथोंदि बा इन्डिं फा खाइथोंदि किन्तु सक्सेस माने चान्स दं नायदि एक्सट्रा हाउस इन्डिं मिस्टेक नुकलाक डेली सक्सेस दा फारि जों नायना एक्सट्रा हाउस इन्डिं आं मांखा दिनै आनि बागै 0/2 बेलेके इम्पोर्टेन्ट आरो बाहायनो हाय सक्सेस माने दिगि थांदों Katarsan Lucas Jara and Pitu support Kainana Joton Hampai, Tabono support Kaitongi, Tabnon and support now like share Kaileti and subscribe of Jara Kayaro Kaidi. I don't know about the support Kanaka
daily tai khai dong. Angka ani bitu tasok anglia paina bakar sinai cara ani channel no bisi support khainai ba video support kana bel hambai no tabani video no support khaitong di aboro no daily success no bakai tai khaitong. No comment ha khaimano extra pabe na kutina na angke amano bakai extra pabe kutita na ready tongo angke tai successful ani saito jotong hambai ani video